bisa dipotong bersih Kang videonya. Bisa. Ruwet tuh. Yang kelas pira ya Kang? 5. Iya. Iya kan. Wah. Itu nggak temen. Jadi video. Wes rusak deh kan wae. Terus Kang. Awas. Lagi shooting. Oke guys. Bebean guys. Oh, anginnya gede guys. Mantap. Nyangsang guys. Sudah do, tenggar beda wis. Walah. Alah, kayak guys, babit guys, layangan nih guys. Anginnya cukup gede guys. Layangan bebean beli Kedai Sugi. Ini versi mininya guys. Oke. Panjer sampai pagi guys. Iya mantap guys. Guys, berburu bebean guys. Layangan tadi nangsang. Sekarang udah guys.